के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। आज भी अनंतनाग जिले के बिजबेहरा क्वारंटीन मरकज से 26 कोविड-19 मुस्बत अफराद को सेहतियाबी के बाद रुखसत किया गया। रुखसत के दौरान सीएमओ अनंतनाग के अलावा डिप्टी सीएमओ और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बिजबेहरा मौजूद थे। मंगल की सुबह शहर श्रीनगर के पाइन इलाके में फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ, जिसके फौरन बाद शहर और इसके मज़ाफ़ात में मोबाइल इंटरनेट सर्विस और BSNL को छोड़कर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। ये तसादुम शहर के गंजान इलाके कई मज़ार नवाकदल में उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेज ने जंगजुओं की मौजूदगी की मुसद्दिक़ का इतला के बाद यहाँ मुआसरा करके तलाशी ऑपरेशन का आगाज़ किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस दौरान तरफीन में गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस के 4 एहलकार जख्मी हुए। इब्तिदाई फायरिंग के बाद इलाके में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही, ताहम दोपहर के वक्त इलाके से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। आखिरकार इस तसादुम में 2 जंगजू जाँ बहक हो गए, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए। ताहम हलाकशुदा जंगजुओं की शनाख्त हिज़्बुल मुजाहिदीन के जुनैद सराई और तारिक अहमद के बतौर हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने नवाकदल एनकाउंटर के हवाले से मीडिया से बात करते हुए यूं कहा। श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफी अरसे से, जहां तक एक्टिव मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहां पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। पिछली रात का ये जो ऑपरेशन है, इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनैद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये वांटेड था और काफी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त ये हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहां पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहां पर हुए, उनका लिंकेज भी ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज गांधरबल जिले के दीनी उलमाओं के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान तरक्याती कमिश्नर ने लोगों से तलकीन की कि वो जुमातुल विदा और ईद की नमाज को अपने घरों में ही अदा करे। ये इकदाम उन्होंने जिले में कोविड-19 की महामारी को रोकने के हवाले से उठाया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت چھس امام جامعہ کانگنہ پہ بہت تمام ڈسٹرک گاندربل کن لوکن یہ اپیل کران کہ یت پہ آز تان یم گرن اندر روز نماز پران تو یت پہ ون بیٚیہِ 3 دۄہ یم اہم 3 دۄہ ین وٲلۍ چھِ یتھ منٛز شب قدر جمعۃ الوداع یا عید الفطر نماز چھِ تہٕ یم پرن گرن اندرے تو ات پہ کرن یم اصرار مسجد مز گھن خاطر یا عیدگاہس مز گھن خاطر کرن اصرار کہیں تھی تو اپیل کران تمام لکن اتھے پہ امہ برونٹ یم گرن اندر نماز پران تو اتھے پہ پرن آئن تہ نماز گرن اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بحیثیت امام مرکزی حنفیہ جامع مسجد بیامہ گاندربل سے آپ سے مخاطب ہوں کہ موجودہ وبائی بیماری کی پیش نظر ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان 3 عظیم ایام پر شب قدر پر، جمعۃ الوداع پر اور عید الفطر کے موقع پر گھر پر ہی نماز ادا کریں تاکہ ہم اس مہلک بیماری سے نجات پائیں. اور آئندہ انشاءاللہ الرحمن جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر اجتماع ہو جائے گا، پھر مسجد آباد ہوں گی. انتظامیہ گاندربل کا بھی یہی حکم ہے اور ہماری بھی آپ لوگوں سے صدا ہے کہ اس پر عمل کی جائے اور احتیاط کرنا ضروری ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. میری تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح ہم نے باقی 5 وقتہ نماز مسجدوں میں قلیل تعداد جو نماز باجماعت ادا کرتے تھے، اسی لیے جو آگے آنے والے دن ہیں وہ چاہے شب قدر ہو، جمعۃ الوداع ہو، عید الفطر ہو، اور اسی اعتبار سے کہ قلیل جتنے 4-5 آدمی باجماعت نماز ادا کرتے تھے اسی طرح کرے اور زیادہ لوگ مسجدوں کی طرف نہ آئے اور بڑے بڑے اجتماع نہ کرے. یہی میری گزارش ہے تاکہ جو اس وقت یہ بیماری وبا چل رہی ہے اس سے ہم محفوظ رہے. تمام پی ایچ ای عارضی ملازمین ایسوسیشن جموں و کشمیر کے صدر تنویر احمد نے گورنر انتظامیہ کے خلاف زوردار احتجاج کیا. اس دوران طاہر احمد نے کہا کہ گورنر انتظامیہ ہمارے مانگوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی. انہوں نے گورنر انتظامیہ سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ عید سے قبل محکمہ پی ایچ ای کے عارضی ملازمین کی تنخواہوں کو واگزار کرے. دیکھیے، آج کا جو یہ پروٹیسٹ یہاں پہ رجسٹر کرایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جو ساتھی لگ بھگ 1300 ساتھی ہیں جن کا 12 ووٹر کے ایشوز ہے، پچھلے 9 مہینے سے ان کو سیلری نہیں آئی ہے. اور جو سٹرائک ہم نے پیچھے کی تھی اس میں سرکار نے یہ کہا تھا کہ عید تک ہم ان کی جو سیلری وہ واگزار کریں گے. تو میری سرکار سے ریکویسٹ ہے آج پروٹیسٹ کے ذریعے کہ ان کی وہ سیلری دی جائے تاکہ یہ بھی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے یو ٹی میں جو منیمم ویج ایکٹ ہے وہ لاگو ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جموں کشمیر یو ٹی میں ابھی بھی منیمم ویج لاگو نہیں ہے. سرکار فوری طور پر منیمم ویج کو لاگو کرے. اور تیسری جو سب سے بڑی اور اہم بات اور اہم سوچنا جو یہ ہے جو اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں میں، اپنے 60,000 کیجول لیبر، سیزن لیبر اور آئی ٹی آئی ٹینڈ اینڈ ورکرز کو، وہ یہی ہے کہ سرکار جموں کشمیر کے تمام ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، جس کے خلاف آج میں نے یہ پروٹیسٹ یہاں پہ رجسٹر کیا ہے. تو میری سرکار سے ایڈمنسٹریشن سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے گاندربل ضلع میں محکمہ جنگلات سے وابستہ ملازمین نے آج ایک ناکے کے دوران نجون کنگن علاقے سے ایک ماروتی گاڑی زیر نمبر JK01E9684 سے سبز سونے کی لکڑی کے تقریباً 21 فٹ ضبط کر لیے. اگرچہ گاڑی کا ڈرائیور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا، تاہم گاڑی کو لکڑی کے ساتھ ضبط کر لیا گیا. یہ ناکہ رینج آفیسر منیر احمد کے کہنے پر لگایا گیا. اس ناکے میں دیگر افسران جن میں محمد اسرائیل، محمد شفیع بٹ اور عبدالغنی موجود تھے. اننت ناگ ضلع کے رہبر کھیل اساتذہ نے جموں و کشمیر انتظامیہ سے تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے انتظامیہ سے رہبر کھیل کا قانون 7 سال میں ترمیم کرنے کی بھی گزارش کی ہے. تو ہم میڈیا کا بہت ہی شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ہماری پرابلم کو گورنمنٹ کے سامنے ٹائم ٹو ٹائم رکھا ہے
हम actually we are physical education teachers and have been appointed under the scheme of Rehbar Khel in 2019. But the problem which is lying inside that we are getting only 3,000 salary. You know कि एक 3,000 सैलरी और 7 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये हमारे लिए कितना हार्ड दिन ब दिन होता जा रहा है. मतलब उसके लिए हम तो बहुत सारे पर्सनालिटी से मिले. हमारी एसोसिएशन जो है, हमारी डेलीगेशन है, दे मेट विद डिफरेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उन्होंने एश्योर्ड किया था कि वी विल फ्रेम द 5-member कमेटी एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 2 or 3 months. बट स्टिल हम देख रहे हैं कि अभी तक उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. 3,000 से हम अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे और 7 साल तक कैसे वेट कर सकते हैं. हमारे जो मतलब इसमें जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं, ये इन्होंने एमफिल भी कंप्लीट किया हुआ है और मोस्ट ऑफ अस आर PhD और इनमें नेट सेट क्वालिफाई किया हुआ है. हाईली एजुकेटेड है ये. तो आप लोगों को ये पता है कि 3,000 से आजकल मैनेज करना, अपनी फैमिली को मैनेज करना, ये कितना बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है. मतलब ये आज मतलब इस दौर में 3,000 से मतलब कैसे काम चल सकता है हमें. हमारी अपील ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा कम किया जाए और जो हमारी सैलरी है वो हाइक की जाए. क्योंकि आप रिसेंटली आपको पता है कि प्रधानमंत्री हमारे जो PM मोदी हैं, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा खेल कूद को बढ़ावा दिया है और वो चाह रहे हैं कि जो यूथ है वो इंगेज हो जाए खेल कूद से. हम भी बोल रहे हैं कि इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ टोटल एजुकेशन एंड इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन जो खेल कूद है. लेकिन इस खेल कूद को बढ़ावा के लिए हम आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए. उस एग्जीक्यूट मतलब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर. जब उसकी सैलरी ही 3,000 हो, जब वो खुद को मैनेज नहीं कर सकता है, तो आपको मास इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, आपको गुड प्रोडक्ट भी चाहिए, आपको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर भी चाहिए. लेकिन हमारे साथ जो आप लोग कर रहे हैं, ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है. शुक्रिया. काजीगुंड और खोशपुरा इलाके में आज महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से नाजायज तौर पर नाले सांद्रे से बाजो रेत निकालने वालों के खिलाफ एक और कार्रवाई अमल में लाई गई. इस कार्रवाई के दौरान 2 JCB, 1 टिप्पर के साथ साथ 2 डंपरों को जब्त किया गया. ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर अनंतनाग जुल्फकार अहमद की सरबराही में हुई और इस कार्रवाई के दौरान SDPO काजीगुंड भी शामिल थे. DMO अनंतनाग जुल्फकार अहमद ने आवाम से फिर एक बार अपील करते हुए कहा कि वो नाले सांद्रे या दूसरे इलाकों के नालों से गैर कानूनी तौर रेत या बालू निकालने से इज्तिनाब करे. इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त. आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए.